question if the 144,000 is literally or symbolic. Začneme s tým, či 144 000 je doslovných alebo symbolických. Did I understand that question correctly? Správne som pochopila otázku? So, that being said, Takže it's been a controversy for quite a long time in Adventism if this number is symbolic or if it's a literal number. toto je v adventizme už veľmi dlho rozporom, či je to symbolické alebo doslovné číslo. So let's turn in the Bible where we find the 144,000. Môžeme sa pozrieť do Biblie, kde sa píše o 144 000. And maybe somebody can tell me the chapter. I always look for it and I never find it. Zjavenie 14. 14. 14? That's where I'm looking. Tam sa pozerám akurát. Yes, this is the first 5. That's correct. Áno. But that's not what I'm looking for. Nehľadám toto. So yet since we're here, what characteristics are given about the 144,000? Aké vlastnosti sú dané 144 000? Majú víru Ježíšovu. They have the faith of Jesus. Faith of Jesus. What else? A ešte? They keep the commandments. Keep the commandments. By the way, read verse 2. A počul som hlas z neba, druhý verš, ako hukot mnohých vôd. A ako zvuk veľkého hromu a hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách. We read that already once today, that the voice of God is like many waters, My sme right? už čítali, že Boží hlas je ako hukot mnohých vôd dneska. Verse 3. Tretí verš. The 144,000 sing a song only they can sing. Spievajú pieseň len takú, ktorú oni vedia spievať. Verse 4. The virgins. Štvrtý verš sú to panici. They're first fruits. Sú to prvotiny. Verse 5. Piatý verš. They're without guile. Sú bez vady alebo bez chyby. So these are characteristics we can see about the 144,000. Toto sú vlastnosti 144 000. Yet there is a passage in Revelation where we see the number of the 144,000 being made up. Vidíme ešte číslo, I think you mean it's Revelation 7, verse 4 to 8. Ešte, kde vlastne sa počíta to ich číslo, kde sú oni spočítaní. Yes. A to je v zjavení 7. Verse 4 till 8. Po 4. do 8. verša. We're not going to read it. Nebudeme to čítať. But how is the number 144,000 made up? Ako je vlastne toto číslo urobené alebo spočítané? 12x12. 12 times 12. 12 times 12. 12 krát 12. So, where does this 12 times 12 come from? Odkiaľ to pochádza? 12 rodů Izraela. 12 tribes of Israel. So it's the 12 tribes of Israel. 12 rodov. And how many of every tribe shall come? A koľka ti z každého kmeňa má byť? 12,000. 12 000 z každého. So these are the ones which are being sealed. Takže toto sú tí zapečatení. I don't know how to draw a seal. I'll just put like this is a seal. To je akože pečať. These are sealed, 144,000. Tí sú zapečatení. And we're told that 12 tribes times 12,000. A nám je povedané tých 12 kmeňov krát 12 000. So, how are we to understand this passage? Ako máme rozumieť tejto pasáži? Should we look for the Israel? Máme hľadať Izrael And the various tribes of Israel? a kmene z Izraela And then we should count 12,000 of every a tribe? 12 000 z nich. It might be a little bit hard to do that To by bolo ťažké. because Israel is scattered everywhere. Ten je rozptýlený Izrael. It gets even harder to count the Jews from what tribe they come, Už je aj ťažké zistiť, odkiaľ Židia pochádzajú, z ktorého kmeňa. which would mean that the 144,000 are Jews. Takže to by znamenalo, že 144 000 sú Židia. So the ones who would get sealed in Revelation 7 would be only Jews. Tí, ktorí by mali byť zapečatení, by boli iba Židia. So can we take this number literal? Môžeme to brať doslovne. What kind of language does Revelation use? Daniel and Revelation. Aký druh jazyka používa Daniel a Zjavenie? Symbolicky. It's symbolic language. Symbolický jazyk. Therefore, we should also see this
number as a symbol, not as literal. Mali by sme toto číslo vidieť ako symbol, nie ako doslovne. Because we wouldn't go around trying to count people Nešli by sme a nepočítali by sme ľudí from these various tribes. z rôznych kmeňov. However, if we put our prophetic glasses on, Ak si dáme tie prorocké okuliare and we look at this passage as a symbol, a vezmeme túto pasáž ako symbol, what would we see? čo by sme videli? Which is, Videli by sme zástupy. wasn't there a second part? Yeah, the second part to the question was, Ďalšia časť otázky ešte tu bola, who are the že kto to 144,000? je tých 144 000? Are they from various churches? Sú z rôznych cirkví? Is that correct? Áno? The Sa question? pýtal. Okay, so this leads us to our next question. Takže to vedie k tej ďalšej otázke. First I said just it's symbolic. Ja som povedala, že je to symbolické číslo. Let's now look at the symbology Poďme pozrieť na tú symboliku and let's find out where they come from. a zistíme, odkiaľ prichádzajú. What tribes are these again? From what nation? Z jakého národa sú oni? Jews, right? Židia sú to. We're Jews My sme Židia. or Hebrews. It's God's people, right? Kto sú Židia? Je to Boží ľud. So when we're at the end of the world Na konci sveta, and we're looking for a symbolic number, we don't know how many there are, keď pozeráme na symbolické číslo a nevieme, koľko ich je, but we can decode this symbol here. ale vieme toto tu dekodovať. There will be a number which we don't know because it's a symbol, Je to číslo, ktoré nepoznáme, lebo je to symbol. but from what nation will they come? Ale z jakého národu idú? God's people, right? Božieho ľudu. So who's God's people at the end of the world? Kto je Boží ľud na konci sveta? Adventism. Adventisti. So we should expect Mali by sme očakávať, that the 144,000 come out of že Adventism. 144 000 vyjde z adventizmu. What's again Adventism? C? CASD. So there will be a number of Adventism, Bude číslo, ktoré bude vyrobené z adventizmu, which will have an experience as no one else before had. ktorí budú mať skúsenosť, ako nemal nikto predtým. And when only 12,000 are being counted of every tribe, Keď tých 12 000 je počítaných z každého kmeňa, is that the entire tribe or only the portion? je to celý kmeň alebo len časť? Just a portion, right? Je to len časť. So this tells us To nám hovorí, the 144,000 are not all of Adventism, že 144 000 nie sú všetci adventisti, but just a small portion. ale len malá časť. Does that make sense? Dáva zmysel? So the 144,000 are not literal, they're symbolic, Nie sú doslovné, ale sú symbolické and they come from God's church, the Seventh-day a Adventist pochádzajú Church. z Božej cirkvi. That being said, I want to address a quote from Ellen White. Chcem teraz povedať o citáte z Whiteovej. It's quite famous. Je to veľmi známe. The one I have right now, Sorry, where is it from? the one I have right now here is Adventist Home. I'm not sure if you have that in the Czech language. Je to z adventného domova. 543, paragraph 2. I think it's also in Last Day of Advents. 543. Anyway, she says here, she is envisioned the angel and her talk, Ona je tam vo videní a rozpráva sa s anielom. and the vision is about to end, A to videnie už má skončiť. and it says then the angel said, A aniel povie, you must go back, talking to Ellen White, you must go back, and if you are faithful, a hovorí len Whiteovej, musíš ísť späť a ak budeš verná, you with the 144,000 shall have the privilege of visiting all the worlds and viewing the handiwork of God. ty spolu so 144 000 budeš mať tú poctu, že budeš môcť navštevovať všetky svety a vidieť diela Božie. I think this is the end of her first vision. Myslím, že toto je koniec jej prvého videnia. So what is the angel telling her here? Čo jej aniel hovorí? Because people will use that passage to say that Ellen White is part of the 144,000. Pretože ľudia používajú toto na to, aby povedali, že Ellen Whiteová je súčasťou 144 000. The question is, can that be? A otázka je, môže to tak byť? Because what are we being told? Čo nám je povedané?
The 144,000 will not see death, 144 000 neuvidí smrti. but Ellen White is already dead. A ona už zomrela. So this can't be. Takže to nemôže byť tak. But the angel says, Ale anjel hovorí, also we need to be careful of grammar here. musíme byť opatrní aj na gramatiku. He says, if you are faithful, Ak budeš verná, you with the 144,000 ty spolu so 144 000 shall have the privilege and so on. budeš mať tú poctu. So he's not counting Ellen White as part of the On 144,000, ju nepočíta ako súčasťou 144 000. but rather that if she is faithful, she will stand next to them. Ale ak bude verná, bude stáť s nimi. So this here is wrong when people make that claim. Toto je nesprávne, keď ľudia hovoria, že ona bude súčasťou 144 000. If you read carefully the quote, you will see that she's with the 144,000, not part of them. Ak to čítame dôsledne, tak vidíme, že ona je s nimi, nie je súčasťou nich. And when we read the context, Keď čítame kontext, you will find that there will be a special resurrection just before Christ comes in the cloud. uvidíme, že tesne predtým, ako Ježiš príde na oblaku, bude zvláštne skriesenie And everyone who died in the third angel's message a každý, kto zomrel v posolstve 3. anjela and who was faithful a bol verný, will be resurrected to see Christ coming back. bude skriesený, aby videl Krista prichádzať znovu. When did Ellen White die? Kedy zomrela Ellen Whiteová? Under the third angel's message. Pod posolstvom 3. anjela. So shortly before Christ comes, she will be woken up. Tesne pred príchodom Krista bude prebudená She will stand with the 144,000, a postaví sa so 144 000, who are the only faithful living ones at that time. ktorí sú jediní verní žijúci v tej dobe. And then together, with all the people of the third angel's message, will see Christ come back. A potom spoločne budú pozerať, ako Kristus prichádza späť. So I hope that answered the questions about the 144,000. Dúfam, že to zodpovedá otázku, but we don't know the number. Right? Huh? We don't know the number, No. but we should know. No, we shouldn't. Right? What happened to David when he numbered his people? Čo sa stalo Dávidovi, keď spočítal svoj ľud? He got judged. Bol za to odsudený. It's never good to count the people. Nikdy nie je dobre začať počítať Boží ľud. It was never good in the Bible. V Biblii to tak nebolo dobre. It's what pagans do to raise the taxes. To robia pohania, aby mohli zdaňovať. And by the way, it was never numbered how many people are in this movement. Nikdy sme nepočítali, koľko ľudí je v tomto hnutí. There's just an estimated guess. Máme určitý odhad. You will have portions in the spirit of prophecy. Sú určité pasáže z ducha prorockého. Ellen White will say, no one can know who are the 144,000. Ellen Whiteová hovorí, že nikto nevie, kto je 144 000. But in another passage, Ale v inej pasáži she will say, soon hovorí čoskoro, the 144,000 will know who they are. 144 000 bude vedieť, kto to je alebo kým sú. And this happened last year, Toto sa stalo minulý rok, 2018, 2018 in Italy. v Taliansku. The videos are recorded. Tie videá sú nahraté. But where we saw that the priest My sme videli, že kňazi will actually turn into the 144,000. will turn into, sa vlastne pretransformujú a budú zmenení na 144 000. Why is that? Prečo je to tak? We're not going to speak about it yet. Nebudem o tom ešte hovoriť. But firstly, they have the same structure, Majú rovnakú štruktúru, rovnakú líniu, while the Levites and the 11th hour workers will have a different structure. zatiaľ čo Leviti a netníci majú inú líniu, štruktúru. They are the beginning and the end of the last reform line, Sú začiatok a koniec poslednej reformnej línie. as well as what is the job function of the 144,000 in heaven. Aká je úloha 144 000 v nebi? Budú súdiť svet. They will judge the world. I doubt it will only be the 144,000. To asi nebude len 144 000, to súdenie sveta. There's, this is maybe just for 1,000 years, but I mean the job function over eternity. Ja myslím na večnosť, aká je ich úloha. Budú v chrámu. They will serve in the temple. There is a temple in heaven, V nebi je chrám,
And the job of the priest is that they will serve in the temple. The job of the 144,000 is that they serve in the temple. A úloha kňazov je, že budú slúžiť v chráme. Úloha 144,000 je, že budú slúžiť... I made the same mistake. You're making the same mistake as there. So, who serves normally in the temple? I say it again. Úloha 144,000 je, že budú celú večnosť slúžiť v chráme. Kto slúži v chráme? It's the priest. Sú to kňazi. So this is another incident where we see that the priests in the 144,000 actually have the same job function. Toto je ďalšia vec, ktorú vidíme, že kňazi a 144,000 majú rovnakú úlohu. As well as the 144,000, who do they represent? Koho reprezentuje 144,000? Reprezentujú oni. We said, Christ, Revelation 14. Oni reprezentujú Krista. Those are the one who have the closest character, likewise to the one of Christ. Oni sú tí, ktorí majú najbližší charakteru Krista. Because they've gone through an experience only Christ has walked through before. Excuse me. Pretože prešli cez skúsenosť, cez ktorú prešiel iba Kristus. So the 144,000 represent Christ. Takže 144,000 reprezentuje Krista. And what is the job function of Christ? Aká je jeho úloha? He's also a priest. On je tiež kňazom. So we recognize that the priest and the 144,000, let me say it that way, that the 144,000, the number, will be made up out of priests. To číslo tých 144,000 bude vytvorené z kňazov, which are Seventh-day Adventists, ktorí sú adventisti, God's church. Božia cirkev. But it's not a literal number. Nie je to doslovné číslo, It's going to be just a handful of people. ale je to len hrstka ľudí. Yet there is some difference. Je tu určitý rozdiel. Because the 144,000 go all the way till the Christ comes back. 144,000 žije až po Kristov príchod. From the time period of the time of the end. Od 1989. And the priests, they only go till a kňazi, here. Oni vlastne tu len. 2019. Oni idú len po 2019, I don't understand. Because they only start in 2019. Why do they go through? Yeah, so it's the first time I'm presenting that though, so I'm still looking for a good way to do it. So we figured out that the 144,000 is made up by the number of the priests. 144,000 je vytvorené zo skupiny kňazov. Yeah, we need to be careful not to make them just the same. Ale musíme byť opatrní, aby sme ich nedávali, že je to jedno a to isté. Because the 144,000, 144,000, they have their line from 1989 till Christ comes back. Ich línia trvá od 89. po návrat Krista. While the priests, ale línia kňazov, go through their steps from 1989/9/11 to 2019. Oni si prejdú vlastne tými svojimi skúškami medzi 89. a 2019. This is where their door closes. Tam sa zatvárajú ich dvere. They went through their 3 steps. Prešli si cez tie 3 skúšky. And then they will make up this number. A potom vlastne z nich sa vytvorí to číslo 144,000. Another way, iný spôsob, how many years is 1989 to 2019? Koľko je to rokov od 89. do 2019? 30 years. 30. How long did it take to prepare a priest for his job? Ako dlho trvalo, kým sa kňaz vlastne pripravil na svoju úlohu? 30 years. 30 rokov. Another question, when you want to do a job today, keď dnes chcete pracovať, and you study for it, študujete na to, when are you allowed to actually work freely in this job? Kedy môžete naozaj pracovať v tomto, when you graduate? Yeah. V tejto práci, kedy môžete vlastne začať pracovať? You have to first graduate. Najprv musíte dokončiť školu. And then you can work as a carpenter. A potom môžete vykonávať or engineer. Prácu inžiniera. Do you need a accreditation for a carpenter here? No. Oh, great. You do in Germany. You guys, good for you. Na to by bol niekto tesár, lebo ona najprv povedala, že musíme dokončiť školu, aby sme mohli byť tesárom a ona, že či potrebujeme na to, aby bol človek tesárom nejaký diplom, ja, že nie. Ona, že v Nemecku, hej. In Germany you need papers for everything, so... V Nemecku treba na všetko papier. Anyway, you get the principle. Chápete ten princíp.
before the priest can actually function, predtým ako kňazi môžu fungovať, they need to go through their test prejdu svojou vlastnou skúškou, to prove themselves, aby sa dokázali get their diploma, and then start dostali working. diplom a začali pracovať. And they will become the 144,000, A stanú sa z nich 144 000, which still go to the end. ktorí idú až do konca. Yeah. So, all the To priests, zní ale jako slib, tohle, co bylo it řečeno. says it sounds like a promise. A ještě podotknu lidský slib. Yeah. Yeah. Promises sound good. But, and he says, but it's a human 144 000 už je jenom promise. a ne člověk. Why Není is to o it tom, že human dostane promise? někdo glejt, že prošel něčím a že je knězem a že bude mezi 144 000. Well, we cannot say that because we went through some kind of process that we are 144,000. We cannot say this for sure. Only God says he will be 144,000. That's what he says. What was your question? And my question was, all the past November 2019 will make up the number, or not all the past November 19 will make up the number? You understand my question? So, in this time period, V tomto čase you have a priest growing sú kňazi rastúci and graduating. a vlastne ako keby vychádzajú zo školy, dostávajú diplom. But how we understand it Ako my tomu rozumieme, is that after November 9th, 2019, po 9. novembri 2019 there's still opportunity for you to fall away. ešte stále je možnosť, že človek môže odpadnúť, môže sa rozhodnúť ísť inde. Simply for the reason Z toho dôvodu, that this is just a fractal toto je len fraktál. of the bigger picture where you have the closed door up here. Fraktál väčšieho obrázka, kde zavreté dvere sú až tam vzadu. So not everyone who's going to pass midnight 2019, Nie každý, kto vlastne prejde tou skúškou polnoci pri 2019, which we also call the Battle of Rafia, čo nazývame bitka pri Rafi, doesn't mean that this person will also pass Panium. to neznamená, že tento človek prejde skúškou pri Paniu. In fact, I think a lot of people will not make it. Ja osobne si myslím, že mnoho ľudí neprejde. So the people will always get less and less. Takže ten počet sa bude zmenšovať. Yet when you have the 144,000, Ak máme tých 144 000, they're full on growing here. oni stále sú v procese rastu. Did that answer your question a little bit, Monica? Zodpovedalo ti to otázku? Ne, úplně. And not to him. Not I'm trying to find. I probably would have to do it tonight. Budem to musieť spraviť dnes večer. Where Ellen White says that soon the 144,000 will know who they are. Setra to hovorí, že čoskoro 144 000 bude vedieť, kto oni sú, kým sú. And he would have to tell me what that means. Musíte mi povedať, čo to znamená. Teda ty mi musíš povedať. Keď oni čoskoro budú vedieť, kým sú. No, budou vědět, samozřejmě budou vědět, že jsou Ježíš Krista. They will know the God. A ne, že jsou vyvoleni. To je, Not that they're chosen. protože 144 000 lidí bude ty, kteří oblečou nesmrtelnost. Když smrtelné tělo změní se v nesmrtelné. It's those who will To change nikdo from mortal neví, kdo to into bude. immortality. Ani ten, kdo má dneska jakoby ten What does he say? I was translating. Yeah, but I only got like pieces and you were really silent. Yeah, sorry. He says, tak musíš znova, lebo ja som, ona, že mi nerozumela. Těch 144 000 není nějaká skupina lidí, speciálně adventistů. Je to 144 000, kteří při příchodu Ježíše Krista obléknou nesmrtelnost. It's the people who will put on immortality when Christ comes here. It's not some kind of a chosen group of Adventists. Když smrtelné tělo se změní v nesmrtelné. And our body will be changed. Je psáno, že budeme jako anděle. So is he saying only the 144,000 will have a changed body? No, he says alive when the Christ comes. Those alive when Christ comes will change into immortality. I thought he agreed that they are God's people. Ja som myslela, že súhlasíš, že sú z Božieho ľudu. Adventism. Pretože sú vlastne z tých kmeňov Izraela. Je součást, ano. To
No, ale do těch 144 000 se může dostat kdokoliv. He says it can be anybody. Well, then he would have to explain me the symbol of that they are Jews. Tak mi vysvetlí ten symbol toho, že sú Židia. Oni pochádzajú, v zjavení sa píše, že z kmeňa Izraela. Z 12 kmeňov To je Izraela. boží lid, ale boží lidu nejsou jenom adventisté. He says it's not only Adventists, it's God's people in general. Kéž by byli. Ale What did he say? He says, I wish it was the way you say. Well, you just need to explain the symbols then. Tak mi vysvetlí tie symboly. I gave you a method telling you what they are. Ja som ti to vysvetlila vlastne metodologicky, že kto sú oni. If you don't agree with it, that's fine. Ak so mnou nesúhlasíš, to je v But then poriadku. you have to use a method to say why I'm wrong. Ale já jsem musíš neřekl, že nesouhlasím. musíš mi vysvetliť, prečo sa mýlim. Na základe nejakej metódy štúdia Biblie. Just to say I'm wrong, but don't give me a legitimate reason doesn't make me change my opinion. Len to, že mi povieš, že sa mýlim, ale nedáš mi nejaký podstatný argument, kvôli tomu nezmením názor. Já jsem jenom řekl, že nebyl úplně odpovězeno. Já jsem neřekl, že se mýlí, nemýlí se. Mluví pravdu, ale ne úplnou. To konečný poznání ani nemůže mít. Nemá ho nikdo. He says, Ani já. no, you're not fully wrong. You're not wrong, but you didn't give me a full answer. Full answer of what? Takže plnú odpoveď, čoho som ti nedala. Told you the 144,000 are not literal, they're symbolic. Odpoveď som ti dala, že nie je to doslovné, je to symbolické And they're číslo. made out of Adventism. A je to vytvorené z ľudu adventného. Then I moved on to Daniska's question, A potom som prešla k Deniskinej otázke, where she wanted to know more about the 144,000 and the priests. kde ona viac chcela počuť o kňazoch a 144 000. So I answered your questions, I moved on to Daniska's question. Takže odpovedala som na tvoju otázku a povedala sa k Deniskinej otázke. Okay, so let's see one other questions. Poďme na ďalšie otázky. One question came up is, when you get baptized into this movement, Keď sa pokrstíme do tohto hnutia, are you still a Seventh-day Adventist? ešte sme stále adventisti? And what happens with your membership at the SDA A church? čo sa stane s našim členstvom v cirkvi? Can I add to this question? Because also there was a question during lunch that if we get baptized, does it mean we shouldn't go to church anymore? Okay, just restate that question, then I'll address it. Now? I should Yeah, restate. the question you just told me, which was at lunch, just put it in record now. Že by si No. preložila to slovo, čiže... No, but I gave you a question that that Thomas gave me over the lunch. Now I'm asked. What I asked you is what Thomas was asking. Yeah, you just ask in English, so repeat the question In so Slovak. they understand it. Okay. Yeah. Sorry. Don't worry. Tomáš sa ma ešte pýtal otázku vlastne počas obeda, ja som to k tomu pridala, lebo hovorí sa o tom, že keď sa staneme súčasťou tohto hnutia a dáme sa pokrstiť, znamená to, že už nemáme chodiť do zboru. Can you one more time state it for me again? So if we get baptized, does it mean we shouldn't go to church anymore? So I think some of you have already required baptism Myslím, že niektorí z vás už vlastne chcete sa dať pokrstiť. and believe that mostly have gone through the baptismal classes. A myslím, že ste si prešli cez tie body vlastne krstné sľuby a cez tú prípravu, ktorú sme robili na krst. And we see the baptismal vows A vidíme tie krstné sľuby, are quite comprehensive. sú dosť také zrozumiteľné. 26, each having several points. Je ich 26 a každé z nich má svoje body. And I'm saying that Ja hovorím, to state that if we consider baptism into this movement, it's a serious decision. ak zvažujeme krst do tohto hnutia, to je veľmi vážne rozhodnutie. And it should not be taken lightly. A nemali by sme to brať na ľahkú váhu. For the question, if we're Adventists, Ak sme adventisti,
I think I addressed that this morning a little bit. Myslím, že som o tom už hovorila dnes ráno. It was, what does it mean to be an Adventist? Čo to znamená byť adventista? And I suggest to be an Adventist Ja hovorím, že byť adventistom is everything on the 1843 and 1850 chart. You won't see it, but everything which is on there je vlastne to, čo je na tých kartách 43 a 50. defines what an Adventist is. To vlastne definuje adventnú vieru. 43, 50. 43 a 50. This is Adventism. To je adventizmus. So my question is, Moja otázka je, today, who is an Adventist? kto sú dnes adventisti? It's those people who believe in the messages on this chart. To sú ľudia, ktorí stále veria posolstvám na týchto tabulkách. Yet you have a different group, Máme ešte inú skupinu, which are Adventists by name. ktorí sú adventisti podľa mena. Laodicea, Laodicea, lukewarm. Vážny. They call themselves Adventists, Nazývajú sa adventisti, but they're just nominal ale professors. sestra Vajta to nazýva podľa mena, sa nazývajú adventisti. So when you look at it today, A keď sa na to pozrieme dnes, who are the true Adventists? kto sú skutoční adventisti? Because these people who profess Adventism, Títo ľudia vyznávajú adventnú vieru, it's just a name. ale je to len názov. A name who won't save you. Meno, ktoré vás nespasí. But these Adventists Títo adventisti are Adventists in heart. sú adventisti celým srdcom. So if you ask me if you be part of this movement Takže ak sa ma pýtaš, že keď budeš súčasťou tohto hnutia and you get baptized, a dáš sa pokrstiť, are you still a Seventh-day si Adventist? stále adventista? And I say, welcome, you just become an Adventist in heart. Ja ti poviem, vítaj, práve si sa stal adventistom celým srdcom. Just that the medal has two sides. Metal, you mean like a coin? Yeah. Tak ako minca má dve strany. When you're an Adventist at heart, Keď si adventista celým srdcom, means you're hot, znamená si horúci. and it doesn't go well with lukewarm. A to sa veľmi neznáša s tým vlážnym. So what will happen, Čo sa I'm not stane? sure of, A som si istá, some people start to remove those people from their membership list. stane sa to, že niektorí ľudia začnú byť vylúčovaní vlastne zo spoločenstva. Some don't, Niektorí nie, but have big difficulties. ale budú mať ťažkosti. So I'm not sure that that's like an individual experience, Nie som si istá, či toto je nejaká taká osobná skúsenosť, but what we're expecting is, ale to, čo očakávame je, as Christ said, ako Kristus povedal, when you're faithful and love me ak budete verní a budete ma milovať and you do my words, a budete činiť moje slova, you will be persecuted. budete prenasledovaní. By whom? Kým? By your own brethren. Vlastnými bratmi a sestrami. We see that with the Jews and the Christians. Toto vidíme sa udialo vlastne u Židov a kresťanov. We see that with the Millerites and the early Adventists. Stalo sa to vlastne s Milleritmi a rannými adventistami. There won't be anything different at the end of the world. Na konci sveta nebude nič inak. If you stay true, Ak zostanete verní a true Adventism, skutočnému adventizmu, persecution will come. príde prenasledovanie. And if you see persecution being faced, if you see that persecution is arising keď uvidíte, že to prenasledovanie vzrastá in your individual case, vo vašom vlastnom živote, then at least it could give you some kind of confirmation that you do something right. dáva to určité potvrdenie, že robíte niečo správne. So I suggest the people who are in this movement are Seventh-day Adventists. Ja hovorím to, že ľudia v tomto hnutí sú adventisti 7. dňa. Nobody claims to be anything else. Nikto netvrdí, že by bol niečím iným. That's the name the Lord has given this church. To je meno, ktoré Pán Boh dal tejto cirkvi. This is what we stand on. To je to, na čom stojíme. I would not recommend to anyone to take off their memberships of the board. Ja nikomu neodporúčam, aby sa vlastne vzdali svojho členstva alebo vystúpili z cirkvi. Because this is our church. Pretože toto je naša We're cirkev. not to leave it only because it's an apostasy. My nemáme odísť, pretože je v odpadnutí. The other question which my brother had, Ďalšia otázka, ktorú mal môj brat, should we still go to church? či máme ďalej chodiť do cirkvi. This is something which cannot be generalized. Toto je niečo, čo sa nedá zovšeobecniť. God will tell you something else as me. Pán Boh tebe povie niečo iné, ako povie mne. This is based upon the individual relationship between you and the Lord. Toto je čisto založené na osobnom vzťahu medzi tebou a Bohom.
Every person is given a different job function. Každému človeku bola daná iná úloha, iná rola. Some people have tried everything they could in their churches. Niektorí ľudia skúsili naozaj všetko, čo mohli vo svojich cirkvách. And they were kicked out everywhere. A boli zvyhodení von. And they literally have nowhere to go. A naozaj už nemajú kam ísť. Others, they still have opportunity to be a witness in the church. Iní stále majú možnosť byť svedkom v zbore. And I think as long as you have this opportunity to be a witness, ja si myslím, zakiaľ ešte máte možnosť byť svedkom, I think we should be a witness. Ja si myslím, že by sme mali byť svedkom. Because this church will die. Pretože táto cirkev zomrie. And we're to call out as many people as A possible. my musíme stade vyvolať najviac ľudí, ako je možné. Their probation closes first, Seventh-day Adventism. Pretože im sa najprv uzatvára milosť. So our focus should be on the Adventist church. My by sme sa mali zamerať na cirkev adventnú. And saving people from that Laodicean condition. Snažiť sa ich zachrániť zo stavu Laodice. So in perspective, should we still go to church? Takže v tejto perspektíve, či by sme ešte mali chodiť do cirkvi? If you have the ability, ak máš možnosť a schopnosť, to still be a witness, aby si bol svedkom, I think go in the pray with the Lord and see what He wants you to do. choď, modli sa, aby si vedel, čo Pán po tebe chce. But we're right now in the time period where we should go to the church. Where we should go? Yes, we're in the time period where we should witness to Seventh-day My Adventism. sme v čase, kedy máme svedčiť adventizmu a mali by sme chodiť do zboru. Is that okay? Je to zodpovedajúce? Another question. Oh yeah, go ahead. I've heard in one sermon or something, Parminda saying that we should separate by midnight. It is different by midnight because at that moment this church will have been separated. By midnight, do you think the separation will happen? I think this separation is progressively. To oddelovanie sa od cirkvi je postupné, deje sa postupne. But there will be more a significant difference. Ale už bude viditeľnejší rozdiel do tej polnoci. Right now we're still calling priests in. My stále ešte voláme kňazov. And then it seems like there will be like a break because we're being harvested. Potom to vyzerá tak, že bude ako keby určitá pauza, pretože my sami budeme žatí. Our binding off. My budeme prechádzať s väzovaním. And then the Levites will come in. Potom prídu kňazi. And I think we're not too sure yet how this will look like. A myslím, že ešte si nie sme úplne istí, ako toto bude vyzerať. It's still too far ahead. Ešte je to moc ďaleko pred nami. But I'm sure the Lord will give more light as we Ale approach that Pán nám point. dá svetlo, keď k tomu prídeme bližšie. But so far we're still calling in priests. My stále ešte voláme kňazov. And my sister here is the best example. Moja sestra tu je najlepší príklad. She's coming in. Ona prišla And it's just this year. tento rok. She's a priest. Ona je kňazom. There's still the door open for many people to come in. So 2000, in here, yeah. And others here. So yes, this group is a good witness. Táto skupinka je veľmi dobrým svedkom that when you witness, still people come in. toho, že ľudia ešte stále prichádzajú do hnutia, So keď svedčíme. one more thing I want to discuss Ešte jedna vec, ktorú chcem povedať. is the question was, why are there so many vows? Otázka bola, prečo je tu toľko tých krstných sľubov? Why are they so similar to the vows of the Seventh-day Adventist A Church? prečo sú podobné vlastne tým sľubom adventnej cirkvi? And why is it so much about doctrine? A prečo je to tak strašne o tom učení? Is that correct, the question? Správne som pochopila otázku? Áno. So as I said, that there are 26 vows, Takže 26 sľubov, each with certain bullet points. každý má svoj bod. So it's really, as my brother stated, it's quite detailed. Tak ako brat povedal, sú naozaj dosť detailné. So firstly, why are the vows so similar to Seventh-day Adventist vows? Prečo sú také podobné tým vlastne bodom, ktoré máme ako adventisti pri krste? I suggest because we are Seventh-day Adventists. Ja by som povedala preto, lebo sme adventisti. So not because the Seventh-day Adventist Church it is an apostasy, Adventná cirkev je v odpadnutí, but it doesn't mean that everything is wrong. a to neznamená, že všetko tam je zlé. So we take many of those basic truths, My berieme mnohé z týchto základných práv, state of the dead, Sabbath, ako je sobota, stav mŕtvych, tithe, desiatky, how Christ returns, príchod Krista, the Holy Spirit, Duch Svätý, many things. mnoho vecí. In these aspects, the church is not an apostasy. V
týchto aspektoch cirkev nie je v odpadnutí. So, and we believe in these things too, that's why they are so similar. A my tiež týmto veciam veríme, preto sú rovnaké. So why are there so many vows? Prečo ich je toľko tých sľubov? The reason is, as I said, you don't want to take the decision to become a member of the Church Triumphant lightly. Ako som už povedala, nechceme zľahčovať toto rozhodnutie, stať sa súčasťou cirkvi víťaznej. And what you want to do is, To, čo chceme spraviť je, when people want to join this movement, keď ľudia sa chcú stať súčasťou tohto hnutia, you want to make sure that they really understand. my naozaj chceme, aby oni rozumeli tomu, That they really understand what they're signing up for. čo vlastne sa stávajú súčasťou. Because when you sign up for this, you sign up for the army, Pretože to je ako keby sme sa stali súčasťou armády, who has to fight the last battle of this earth. ktorá musí bojovať poslednú bitku na tejto zemi. And surely this is not an easy A job. toto nie je nič jednoduché. And I think sometimes people do not realize what they're getting into. Ja si myslím, že ľudia si niekedy neuvedomujú, do čoho idú. They just have some kind of emotions that this might be right. Pociťujú také určité nejaké pocity, že toto je správne. They enter this movement, Vstúpia do hnutia. realize what is going on. Uvedomia si, čo sa deje. They get a picture of what is coming. Získajú ten obraz toho, čo prichádza. They get overwhelmed and leave again. A úplne ich to vlastne pohltí a znova odídu. For these people, Did this happen already? many times, that's a lot of the shaking. Pre týchto ľudí, So, where was I? I lost my phone. What did I say last? because the people, Oh, people so- to know what they're signing up for. Thank you. And those people who come in and leave again, Títo ľudia, ktorí prídu a odídu znova, it's the same what Christ said to Judas. to je to isté, čo povedal Pán Ježiš Judášovi. It would have been better Lepšie by bolo, if they would have never joined. keby sa nikdy nepridali. So what you want to make sure is, To, čo sa chceme uistiť je, as baptism is the entrance to God's kingdom, keďže krst je vstup do Božieho kráľovstva, you want to make sure not everyone comes into this kingdom. not everyone comes. Not everyone. And I'm going to explain myself. Ja hovorím, že my chceme mať istotu, že nie každý príde do tohto kráľovstva. Of course, everyone is invited, Samozrejme, každý je pozvaný and everyone should come. a každý by mal prísť. Yet you have not. You should. There are criteria Ale sú určité kritériá to sign up or to enter. sa vlastne vstúpiť. It's like the border of a country, Je to ako keď prechádzate do územia inej krajiny and you have a security system. a sú tam tí colníci alebo tí bezpečáci. Because why does a border have a security system? Prečo má vlastne krajina týchto colníkov alebo hraničiarov? Because they're afraid Boja sa, that maybe a terrorist might come in aby nejakí teroristi tam nedošli. and cause damage inside. Cause what? Damage. Aby tam, Inside the aby tam neurobili škodu. So it's a little bit similar like that. Je to niečo podobné. You want to make sure that those people who join this My movement chceme mať istotu, že ľudia, ktorí sa stávajú súčasťou tohto hnutia, know what they are signing up for, vedia, do čoho vstupujú are fully convicted, a sú plne presvedčení, understand what is going on, rozumejú tomu, čo sa deje and have made a full decision before baptism a naozaj urobili plné rozhodnutie ešte pred krstom, that they want to follow this path. že chcú ísť touto cestou. And then baptism is only the outward sign. Krst je len vonkajším znakom. So, and to make this short, Aby som to skrátila, since there's so many doctrines coming out which are essential to this movement, je toľko učenia, ktoré prichádza, ktoré je nutné pre toto hnutie, like 9/11, ako 9.11, I think meanwhile even 2014, 2014, the nature of men, prírodzenosť človeka, public evangelism. verejná evangelizácia. We want to make sure that people come in, they understand these things. My chceme mať istotu, že ľudia týmto veciam rozumejú. Because those were battles we had to fight in the past. Lebo toto boli boje, ktoré sme museli bojovať v minulosti. So this is why we have so many vows. Preto máme toľko veľa sľubov. Because have been so many battles. Pretože bolo už toľko bojov. And
these subjects have become essential. A tieto témy sa stali potrebné Essential to understand. na porozumenie. As I said, for example, today, you won't understand what is happening in 2019 if you don't understand 2014. Ja som povedala, že neporozumieme 2019, ak neporozumieme 2014. It's like a chain which we have to understand. Je to taká reťaz, ktorá na seba naväzuje. And I would also say that these vows are often about doctrinal issues. Tieto body sú aj ohľadne učenia. Why? Prečo? Because when the Lord sends a message, Keď Pán posiela posolstvo, it's always a test. vždy je to skúška. We're currently in our test, My sme v našej skúške, in our last test. poslednej. We're preparing. Pripravujeme sa. Maybe one day this will be in our doctrinal vows. Možno jedného dňa toto bude bod nášho učenia. There is one vow which is about tithe, which was another question. Je tu jeden sľub ohľadne desiatkov, ktorý bol vlastne ďalšou otázkou. So I understand that the question is not about why we should give tithe, Takže rozumiem, že tá otázka nie je o tom, že prečo by sme mali dávať desiatok, but why is it part of the vows? ale prečo je to súčasťou tých sľubov. My question would be in return, Moja otázka je, why shouldn't it be in the vows? prečo by to tam nemalo byť. What does he A think? Why proč, shouldn't it be? moje otázka je, proč to tam je. A ona sa Ja ťa pýta som- naspäť, prečo by to Dobře, tam nemalo byť. jestli jsem pochopil dobře, tak všechno toto, to je vlastně svatba. Je to tak? If I understood this right, all of this is marriage. Is what? Marriage. Yes. Je to svatba. Druhou svatbu člověk můžu se oženit s druhou ženou, I can have a pokud second marriage první ženě dám rozlukový list, rozloučím if se I s say ní. goodbye to the to first tak? one. Že se můžu oženit po druhé, když ženě dám rozlukový list a ožením se po druhé. Můžu to udělat? Can I do it? Když jí ten rozlukový list, když se s manželkou nerozvedu If I don't break up with my wife a udělám si druhou svatbu, and I make another marriage, je to v pořádku, Is it okay? že budu mít dvě ženy? but I have two wives. So what I assume you're saying is, Takže čo ja by som zhrnula, čo ty hovoríš je to, you got married by being baptized into the nominal church Seventh-day Adventism. si sa oženil tým, že si sa stal, tým, že si sa dal pokrstiť do cirkvi adventnej. The question would be, why would you have to be baptized again? Můj křest byla svatba. My baptism was Hodnotím to jako svatbu s Ježíšem Kristem. with Christ. So I think your question is, why would I have to divorce that Takže sa pýtaš, prečo by som sa mal s týmto rozviesť and marry again? a vydávať sa znovu, ženiť znovu. Ano, já jsem se pokřtil ve jméno Ježíše Krista u církve Adventistů. Stal jsem se členem církve I Adventistů was sedmého dne. baptized in the name of Jesus Christ in the Church of Adventists. Člověk se stává členem církve po křtu. And after the baptism I became the part of the church. A teď bych se měl nechat znovu pokřtít Now should I get baptized again? do hnutí, to je další svatba. Into movement, that's another marriage. So you're saying this is another marriage, meaning a marriage in your case with another woman. Takže ty hovoríš, toto je ako druhá svadba, v tvojom prípade napríklad s druhou ženou. So one question, Otázka. when we get married, are we the woman or the man? Keď my sa, when we get married with Christ, When we get baptized? keď sa krstíme, vlastne sme žena alebo sme muž? Are we the woman or the So woman? baptism is marriage. Keď krst je manželstvo, So when we get baptized / marriage, are we married? Are we the man or the woman? takže keď my sa vlastne krstíme, čo je sobáš s Kristom, tak predstavujeme ženu alebo muža. Představujeme vlastně ženu, vlastně církev představujeme. We are like a woman, we are the church. We're the woman, we're the church. Áno, my sme církev, žena. So, and who did you marry? Koho si vzal? Církev Adventistů sedmého dne. Did he say he married the Seventh-day Adventist church? So you just married another woman. Já jsem řekl, že nikdy nestoupím do žádný církve, protože jsem byl u komunistů. Řekl jsem, nikomu nebudu nikdy stranit. A nakonec jsem se stal adventistou, protože jsem poznal pravdu o sobotě.
Počkaj, čiže ty si vlastne, ty predstavuješ ako vlastne, my v tom podobenstve predstavujeme ženu a ty hovoríš, že si sa vlastne znova oženil so ženou. What did he say? I want to hear. Oh, he was saying that he said he will never enter a church because he was a communist. And okay, one question. Before he said he would not divorce his wife and marry another one. Predtým, ako si povedal, že ty by si sa nerozviedol so ženou a nezobral si druhú. Amen to that. Na to ti môžem povedať len amen. Another question. Ďalšia otázka. Would you marry your wife again? Vzal by si svoju ženu znova? Když bych se s ním vůbec nerozvedl, tak si můžu říct znova. If I didn't divorce her, how could I marry her again? There are people Já on their 50th anniversary they just renew the vows. Ľudia na svoje niektoré výročia opakujú svoje sľuby a znova sa vezmú. Or you have people who get married in Las Vegas. Alebo sú ľudia, ktorí sa vezmú v Las Vegas. Which is not accepted in Europe and they have to marry here. A v Európe to nikto neuznáva, tak sa musia znovu brať v Európe. Or in Germany you have to marry in front of the state and the church. V Nemecku sa musíš oženiť aj pred štátom, aj pred You have cirkvou. to get married twice. Musíš sa 2 razy ženiť. So you would marry your wife again? Znova by si sa oženil za svoju manželku? Když by to muselo být, že před církví, že před státem, tak proč bych to neudělal? Why not? If it was required for the church and for the state, it's the same woman. So you love your wife that much, you of course you would marry her again. Ty máš tak rád svoju ženu, jasné, že by si ju zase zobral. And Christ is just asking the same. A Kristus sa pýta to isté. You married me once, why won't you marry me the second time? Už si ma zobral, vezmeš si ma znovu? Just because he changed countries. He changed countries. Christ changed countries. Pán Ježiš vlastne zmenil krajinu. He's not in Laodicea anymore. Už nie je v Laodicei. He's outside of the door. Je vlastne za dverami, keď Not pozeráme inside dvere. anymore. Nie je vnútri. Ano, ale tím, že já jsem si vzal Ježíše Krista v církvi adventistů a chci změnit pole, pak musím z církve adventistů vystoupit a mohu vstoupit do jiného pole. Nemůžu být na 2 polích, nemůžu sedět na 2 židlích, to nejde. To nejde. So, if I married Christ within Adventist Church, which is one field, and now I want to marry him outside of that field, I have to leave that field because... Pretože čo? Nemůžu být na 2 polích, Because nemůžu sedět na 2 židlích. I cannot sit on 2 chairs. Yes. Just make out of that application a spiritual application. Sprav z toho duchovnú aplikáciu. Of course we are to leave Laodicea. Samozrejme, že máme opustiť Laodiceu. You will die with Laodicea. V Laodicei zomrieš. Laodicea is condemned to death. Laodicea je odsudená na smrť. Christ is not anymore in it. Kristus tam už nie je. Christ is going to use Ephesus. Kristus použije Efezus. You want to be part of Ephesus to be saved. Chceš byť súčasťou Efezu, aby si mohol byť zachránený. It's 2 different churches. To sú 2 rozdielne 2 cirkvi. different kingdoms. 2 kráľovstva. And to enter the new kingdom you have to get baptized. Aby si vošiel do nového kráľovstva, musíš sa pokrstiť. Já se počítám do té skály, do toho kamene v té skále. He sees himself in the stone. Ale nejsem kámen tvrdý. Musí být houba nasáklivá. To znamená, aby to šlo i země do té skály. Naší rolí není bortit, ale stmelovat a učit a ukazovat. To znamená, mojí rolí je, abych přiváděl, abych dával to světlo, abych ukazoval to světlo. His role is to bring the light. A ne, abych se chránil sám sebe a odešel radši někam. Not to protect myself and to leave the people and go to protect myself. You're not supposed to leave any people. As I said, it's not literal. Toto není doslovné, ty nemáš opustiť ľudí. Just as I said, in fact, we should go to the Adventist church and povedala, wake people up. My máme chodiť do cirkvi a prebudiť ľud. It is that we spiritually leave Laodicean Ale condition. duchovne musíme opustiť stav Laodice. And we leave it by buying gold, white raiment and eye salve. A opustíme to týmito 3 vecami. Je tým, že si kúpime od Krista zlato, biele rucho a očnú masť. If you buy these things, you're not Laodicean anymore. Ak si toto kúpiš, už nie si Laodicea. We could study what these things are now. Môžeme študovať, čo tie veci But znamenajú. I guarantee you that every of those symbols directs to this message again. Ale každý z týchto symbolov ukazuje na toto posolstvo. When you're part of this message, you're not Laodicean anymore. Ak si súčasťou tohto posolstva, už nie si Laodicea. You come out of Laodicea, Už si vyššie z Laodice. but you also have to get baptized into that church.
Because that's the rules the Lord has put in place 2,000 years ago. A musíš sa pokrstiť do tej cirkvi. To sú pravidlá, ktoré Pán Boh dal ešte pred 2000 rokmi. When people were circumcised, Keď ľudia boli obrezaní, they had married God. oni sa oženili s Bohom. They had a covenant relationship with Him. Mali zmluvu s Bohom. And then somebody, Potom niekto, a nobody, John, a pre nich to bol nobody. nikto, to bol nikto. Kto to bol nejaký Jan? was poor Chudobný, and had poor clothes on. z otrhaných šatoch. And he stands up in front of an entire nation, tells people that if they don't get baptized, they will be lost. Postaví sa pred celý národ a povie, ak sa nepokrstíte, zomriete. How bold is that? Čo je toto za odvahu? What do you think the Pharisees thought? Čo si myslíš, čo si mysleli farizei? We already have the covenant. My už máme zmluvu s Bohom. We are circumcised. We're Jews. My sme obrezaní, my sme Židia. It's the same what the Protestant did. To je presne to isté, čo spravili protestanti. Same what Adventism does now. A to je to, čo aj teraz robí adventizmus. Ponechám tuto otázku ještě otevřenou, vrátíme se k tomu později, co mi Pán něco řekne. I leave this question open for me to thought we've got. Teď by ta diskuze nebyla správná. Z mé strany. Now, if I go into the discussion, I would not do it properly. Protože já jsem dal slib Bohu v roce 2013. V roce 2014 jsem byl pokřtěný. He was baptized in 2014. A já od roku 2015 se nepokládám za spící Laodiceu. And since 2015, I don't consider myself sleeping Laodicea. Protože vím samozřejmě, že ona spící je jako církev adventistů, ale já nerad stojím v řadě. But I'm not in the line. A mojí povinností je, aby ty ostatní se mohli probudit. And my job is to help others to wake up. Moje mateřská církev, jako skutečná je církev adventistů, but my own church is SDA. Které jsem povinen dávat desátky. And I'm obliged to pay tithes there. Všem ti, kteří mě vedou k tomu a ukazují, prostě dávají mi tu mast na otevření očí, tak tě mohou poskytovat pouze dary, nikoli desátky. Those who give me this anointing on my eyes, I can give them gifts. Já jsem si nakreslil takovou krásnou linii tady podle těch okázek. Je to tam úplně krásně, si můžu jít to potom, abych nezdržoval ostatní soukromé. So, time is almost up. I do one comment and we'll meet down for prayer. Čas nám vypršal, ja spravím ešte jeden koment a potom sa pomodlíme. Yesterday we talked about what it means to sleep. Včera sme hovorili o tom, čo to znamená spať. So for us to know if we sleep or not, we should parallel it with what we studied yesterday. Na to, aby sme vedeli, či spíme alebo nie, mali by sme to dať do paralely s tým, čo sme študovali včera. And wherever you find yourself again, a kdekoľvek sa znova nájdeme, in what church, ktorej cirkvi, in this church or in this church, či tu alebo tu, of course you need to be loyal to that church. Samozrejme musíš byť verný tej cirkvi. And tithe, where you pay your tithe, tam, kam dávaš desiatok, firstly this is completely up to you. Toto je poprvé úplne na tebe. But you should pay there to that church you're loyal to. Ale mal by si platiť cirkvi, ktorej si verný. So when you're loyal to this church, of course you should pay to this church. Ak si verný tejto cirkvi, určite by si mal platiť tej. If you're loyal to this church, ak si verný tejto cirkvi, you should pay to that church. Mal by si ju platiť tam. It all comes down where you see yourself. To je furt jedno. He says it's not divided. How is it not divided? Je jenom jedna jediná církev adventistů sedmého. Nejsou dvě. How can Laodicea be a good church? Ako Laodicea môže byť dobrá cirkev? How can it be a church you even want to be in? Ako to môže byť cirkev, ktorej chceš byť? It's a lost church. Je to stratená cirkev. Já jí to potom nakreslím. We'll go with you later. Okay. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, we thank you for this day of study, ďakujeme Ti za tento študijný deň, that we were able to cover a few things. že sme mohli niektoré veci pokryť. Lord, we have questions. Máme otázky, It's a lot of information. je to dosť informácií. Questions are good Otázky sú dobré. because it shows that we're thinking about these things. Ukazuje, že myslíme o veciach, rozmýšľame. Lord, we ask you for answers.
prosíme ťa o odpovede for the things we don't understand yet. na veci, ktorým ešte nerozumieme. And we ask you also Tiež ťa prosíme, that when the Holy Spirit convicts us today, keď nás Duch Svätý usvedčí, that we might harden our heart aby sme nezatvrdili naše srdce by preconceived ideas. našimi predpojatými názormi. As you told us, we have a lot to learn, Ako si nám povedala, máme sa veľa čo učiť, but we have even more to unlearn. ale ešte viac odnaučiť. Lord, and this often causes a stumbling block to each one of us. Sorry? Lord, this often causes each one of us to have a stumbling block. Toto každému z nás často spôsobuje kameň úrazu. But we ask you that you might help us A my ťa prosíme, aby si nám pomohol to overcome these things prekonať tieto veci. by keep looking unto you. Tým, že budeme zliadať k Tebe. In Jesus' name we thank you. V mene Ježiša Ti ďakujeme. Amen. Amen.